Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle séquence vidéo, Inch'Allah, nous allons traiter ou aborder les méthodes de renforcement du système immunitaire, c'est-à-dire comment on peut aider notre système immunitaire à attaquer et à neutraliser ou à éliminer les antigènes qui provoquent des réponses immunitaires. Voilà, vous avez la fiche numéro 1. D'après cette fiche-là, on va essayer de réaliser ces activités que vous avez ici. On commence d'abord par la première activité. Donc la première activité, c'est quel est le principe de l'antisepsie d'après le document 1. يعني ما هو مبدأ التطهير. يعني شنو كنقصدو بالتطهير؟ انطلاقا من الوثيقة رقم 1. Donc vous avez ici une image qui représente l'antisepsie, qui est le تطهير. C'est-à-dire que l'antisepsie, c'est l'utilisation des substances, on voit ici, des substances antiseptiques pour détruire les antigènes ou les microbes pathogènes ou les micro-organismes pathogènes et les empêcher de pénétrer dans l'organisme. عاود. إذا بالنسبة للتطهير هو استعمال مواد مطهرة بهدف القضاء على الجراثيم أو المتعديات المجهرية الممرضة أو المولدات المضادة على مستوى الجرح ومنعها من الدخول إلى داخل الجسم. إذا هذا هو مبدأ التطهير. Donc comme réponse, on peut écrire l'antisepsie consiste à désinfecter une plaie pour détruire les microbes qui l'essuient et éviter ainsi leur pénétration dans l'organisme. يعني مبدأ ديال التطهير هو استعمال مواد مطهرة بهدف تطهير الجرح والقضاء على المولد المضاد أو الجراثيم الممرضة ومنعها من الدخول إلى داخل الجسم. Concernant la deuxième activité, on a quel est le principe de l'asepsie d'après le document 2. ما هو مبدأ الإنقاء. L'asepsie هو الإنقاء. On va essayer après de faire une comparaison entre l'antisepsie et l'asepsie. يعني من بعد نحاولوا نديروا مقارنة بين التطهير اللي كنا عرفناه مسبقا والإنقاء اللي غنشوفوه في الوثيقة رقم 2. Donc voilà le document 2 qui représente l'asepsie. سميناها الإنقاء في اللغة العربية. Donc l'asepsie qu'on voit ici dans l'image, par exemple, on a l'utilisation du savon. Donc l'utilisation du savon, c'est une méthode préventive qui protège notre organisme ou les tissus de notre organisme des éléments étrangers ou des antigènes. إذا هنا في الصورة يتضح على أن من بين يعني الأمثلة اللي تنشوفوها وتنداولوها بشكل يومي هو غسل اليدين بالصابون. إذا غسل اليدين بالصابون نسميه الإنقاء وهو وسيلة وقائية يعني بهدف ماذا؟ بهدف الوقاية. يعني كنستعملوا الصابون بهدف الوقاية من الجراثيم الممرضة التي تحيط بنا ونمنعها من التسرب إلى داخل أنسجة الجسم. Alors, comme réponse, on a ici l'asepsie est une méthode préventive visant à protéger l'organisme de toute contamination microbienne. إذا كما قلنا الإنقاء هو وسيلة وقائية تهدف إلى حماية الجسم من كل تلوث أو تعفن جرثومي. إذا إلا بغينا نديرو دابا مقارنة بين الإنقاء اللي هو لاسيبسي والتطهير اللي هو لونتيسيبسي. إذا الإنقاء هو وسيلة كيف هي وقائية يعني نستعمل الإنقاء بهدف الوقاية. Donc c'est une méthode préventive. مي إلا رجعنا هنايا لونتيسيبسي كنلاحظوا على أنه هو يعني وسيلة علاجية. Donc c'est une méthode de traitement. Donc الفرق أن هذه علاجية من خلالها تنعالجو تنقضيو على الجرثومة من بعد ما تيوصل الجرح، لكن الإنقاء هو وسيلة وقائية يعني تنقضيو على الجرثوم قبل ما يوصل للجرح ولا قبل ما يدخل الأنسجة ديال الجسم.